الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا يا الله ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا في عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Watukufu Maislamu mafungatumu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada rilio humandoni mwele bakia la vili la hari la mwezi wa Ramadhan, ngasi harimwa hadithi au zi hadithi ikao ngazina mao mrisilamu watende baja suala emrisilamu yeukaje emrisilamu ndo rijibu yesuala hiyo varudi baja yasaya rikauridiri jibu tena nonduka amrisilamu aze sifa yabidi yake nizo ndazi aze sifa yabidi yake nizo ndazi riwono wajau amri silamu ibidi yake je usoni mamana ya isilamu mrajina ze tartibu hizo ntipi ya riziviri hau saha ula ila shiar hau lila jimbo la hatu la shikomor jimbo la taifa wakosi shemeza haku ukasima isilamu hula komor hatu sima isilamu jana hajana hautsaha usilamu hatu ukamilihe jana hajana husoni mwa Mungu shautike jana hajana husoni mwatu bahi shauke jana hajana husoni mwa Mungu isababisha haina janibu ikao ngesababishao ye imani ya mwanadamu Islamu ye hukubaliwa ukaemru Islamu wa sahuzi ngari wanisao haina janibu riremembabi umlango ili rirambushiwa nemrisilamu wasabuzi hahindri haukaya rizamba vokabula uka ezafayuwa na nyasi maswahaba za wafai hata za wawasilisha daraja ukawabushirwa embevo baadhi hao rawe jafa izole zijo rifai wizo ekarifanye namna hiyo wafanya ngazijo rifai shekaru rihana mwendo wa hatu itonde namna wowo wafanya ya bungari ngasi harimwa khawaswi ya uka rike kari parisa ya wekaundo wa parisa rike kari honro ya wekaundo wowo wa bahonda. Wana matukufu maisilamu wa Komor ya hadithi ya lelo ndayino ya mongozi mtaule jumbe mtume sallallahu alayhi wasallam ngwambo al-imanu ngutafsirizo ema sahaba wahaye nguwaoneso tafsiri ya iman ngujona ya definition ya iman ikao wanama wa Komori harimaze hadithi razisoma wawinji wa hazo ngizo hama Mwenyezi Mungu haranti homo ni hamru ujida yuka Islamu hesaha mwihanti za uka wewe bomrisilamu ngojojua ukanga we wakweli hanga we wanrabu haina hadithi raisoma mrugu to isuka hama Mwenyezi Mungu hesahe hanti mnapisi hozungoni haho yado vibre yado disa wejujulia uka ngawe harimwa maiju hauga harimwa sabuzi ya hadithi ya lelo yinu wajau nge vibre harimwa manadamu Islamu hadithi nga yambao ya mongozi ngombo uka sallallahu alaihi wasallam ngombo al-imanu imani ya hanyu wa Komori mloma Islamu jana hajana hokaikamili heike imani ya kweli jana hajana usoni mwe mumbani hambauka ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal dekai imanulo niyo bonkomor ulo Islamu ilekele ya ikanti ipondeshea istawi harimaye roho ya haho wewe ndi ujijue sahiyo wewe ndi ujijue harimaye yenukta hiyo hata ije honre yavo
haina mkomori ngujijuo ukaimania loniyo yeye ndio ujuo emba vya kansoroni ukaemba vya kansoroni ilande ya kweli haunde anrabu ngwambuka ekai imani ikansi ponde shia rohoni ngao ya bili endri ngwambuka wasaddaqahu al-amal ngwambo ze amali zaho dezijoka huja zijezi ziprove zijezi tie ushahidi wa heza banda ya horoni hao wakomori wa baraka. Mwenyezi Mungu mtukufu harimai Qur'ani hakaurongoa houlime wa mtume Isa alayhi salam. Mtume Isa alayhi salam kamjoka hakaurongoa wa yakamnanyile harongo hakaurongo ze famia hawambia uka wa auswani akawambia uka mimi mtume wa Mwenyezi Mungu na babo ndo mtume wa Mwenyezi Mungu kwambuka ya Mwenyezi Mungu huo auswani hani amrisha ndrongo mbili za ndrongo mbili hizo rajoka uzisoma banu ekarizi somo ngarijoka hunda ukaza ndrongo mbili hizo ndizo mtume sallallahu alayhi wasallama mtaule jumbe ya zambao wizo haindi mtume Isa kwambuka inni rasulullah mimtume wa Mungu minrume ya Mwenyezi Mungu atani alkitaba Mwenyezi Mungu anika shiyo wa auswani harbihani hani usiya ndongo mbili auswani biswalati wa zakati wakomor narizangaliza ndongo mbili hizo hawema auswani biswalati yani Mwenyezi Mungu hani usiya ye roho yangu nifunga tena Mwenyezi naye nikena relation njema ya hangu ndami naye auswani biswalati iswala kangu swali dobiulo osoni mwaho dobiulo uruku wa usoma magungunoni hauji jione samnyekevo osoni mwahe endo Bwana Mungu ngoruku hai hurdihu sisi jidani hai hautota relation njema mwendo mwema mdungano mwema baina ya hao na Mwenyezi Mungu auswani biswalati wazakati harbihani usuya mfomi wangu huo hani amrisha nikena mdungano mwema baina hangu damino warumwa wa hahe aswala baina hahe na Mwenyezi Mungu wazaka baina hahe no wanadamu ze relation bilizo ekabo mru mkomor wambo hu amini Mwenyezi Mungu hurukaze relation bilizo zikansi hena mna Mwenyezi Mungu yanzao amini ukaya kuparisa ovahani kaundo bahutajiwa mru Islamu yaba waswili yonde maana ya mongozi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwambuka al-imanu ya imani Mwenyezi Mungu yaihutajia wa komor mloma Islamu jana ya imani Mungu yaihutajia onani ma waqara fil qalbi de yaponde shia ya kansi horhoni haho itojojo utsuha wasaddaqahu al-amal baada apo bajiz wa hayati wa haho maisha haho maisha haho yudahoni maisha haho ni mrumsha haho maisha haho no wana haho wamdungano haho no wanzani waho wamdungano haho no wanduzaho wamwelewano haho no wanadamu zentaizo zontipia mipango yontipia basi mwendo huo ngojoka uja uthibiti ukabala kweli wa mndulo na ndogo za banda rohoni hapo awakasanga nzor jarma mifano nganzor jarma mifano arijwa helewa wakomor rambari amini Mwenyezi Mungu nganzo zitendo azijuka uthibiti kwa kweli ngari amini Mwenyezi Mungu bawa atende maswahaba wanzani wema wahe mongozi mtaule jumbe mtume sallallahu alaihi wasallam yazitenda zao zikautarajamu ezaka za banda uroni hao vaka sahaba wa Uthman ibn Mad'un eka lefahamika ni jantawa sahaba huo hakaufunga mitana akafunga tumu ya mitana hakauswali ya masihu
emitana ngukotumuni masihu ngu ya vitwari maswala za masihu nabo ngenda mrumshe emrumshe wala zan kozi lazika umtabisha hasababu yo kazi haki zahe za mrumshe katika uniki wazo hajenda hajishtaki au hamtume basi emrumshe wa mtume Aisha radhiallahu anhu voyaona emrumshe mwanamshe wala mrumshe wa Uthman hamba mwanamsho hangu mwanama aivaje bali hujibalia namna buko anamunuka kaja jihudumu ani katina le turula ila mwanamshi noti turu la ukali tambaze shanu kaha jibalia navao buko kumrume ujoka na janae ola mwanamshi ambia mzazi hatu Aisha amambioka arjuka amru kujoka utaruhaje norilo lwani ondu mafunga tsumu mtana emasihu wajho waswali yamru kujoka utaruhaje ya hadithi ya Kiswahila mzazi Aisha hayambia mtume wakati ndabula huo mtume sallallahu alaihi wasallam hapara Uthman na para yaje Uthman hapara hajamba bwana Uthman yamrumshi wao hajishtaki hasababu ya hali kaunga wenio ngofungo etumu ya mitana ya masihungo jungo swalina di azarongo hizo hamba ya Rasulullah mrumshangu kajamba rabu zanugaza mba isonde sekweli mtume hausiu hamba Uthman yamrumshaha honga ngena haki yeziongoza hao ngizwa na haki kana wakati uswali na wakati utoe haki ya wandu Uthman haishia basi yenso avili haugonde nswara rubu yamrumsha Uthman harji hula mzazi Aisha shaharaji navao wala mzazi Aisha mboka noskwalelo ngabo zirihirao wamba wa sharitilo mradini ritilo manani ngabo lazima zarongozi badilihe idhan watukufu wako moto ye imani nge usababisha hurende de usababisha huraje dingoni ukakorende ekango amini riwono wandu bujo karma bunjilio yo hali buko yuri hurasi wako moro ngasi hari mabunjilio la mji haula daho haula association la shama itoka uyonsi waruwa ka ubunjilio ni hula wakansi adhuri biriwandu la asiri biriwandu maghribia biriwandu yebai iulo na hamu ezeleranda ruza swala zila bozibirao yukaje ya roho yuvua yujihisu kabano banakansi bana basa njamba yujuha roha shayu jihisu kai roho ketujibiwa le bunjilio lisalani soshia mipaka zo mzali hawa yuka horwani hai wai bujihisu kakatujibiwa shambri akansi bunjilioni adhuri abira la asiri abira maghribi abira ekajunre roha heivo yabonge biblia reje nafsi ya banga boshakuza harimwe roho ya hai haukabuka ngo amini ukeswala ya kweli yeswala ngi wajibu hino siku iswali kadon sanu hauke Qur'ani ndi azamba ngozi amini heroho shanga nzawe zitendwa wizo zijezi tafsiruka kweli we amini wanama wa Komor maisilamu mafunga tsumu haina mria amini ndongo ngebido zitaraja mdani zitendwa amre mfano ujoka karibu wakiatu si wa Komor imagine bwana Ahmed ngasiwo mjini au ngasiwo dahoni rambi ukaba njia mro wa harmwe jirani wa mrunji harmwe jirani na sitsonsi pia ngasina nyumba za nkata yemri akaujato information ile ya zamba wa hukanti mwa ukaba maraba menji ukanti bobo amebanjia mro wa jirani nyumba jirani ngevao vao kama maraba menji kwezi Mungu bariki ujazehe hukanti ujituliza yabo ngo juo mro shwendrini ndokujamba no oiti mro juo mro shwendrini anikaona nyumba nkata he jirani ya waho injamro wango kainja mro wango maraba menji wanikaza barizo wanjuzazo yabo yo hamba ukamruju ha shampa hautari ajisi ekamba uka sonti pia karjo sharisha tambu vakamro hambiuka vokofia juha ho ngabo tambu yendao vokoti juha ho vojuba juha ho ngabo tambu lendao vahumboso ambeka maraba menji Mungu bariki yo alama ukakutsu amini
swa kutso amini zomrola hambia haubo kutsujue sharisha tamu shakabo amini ya wakati ya roho yani warudo tso shawanwa hima ekauka ukanti uhima ekauka uhimi useulala almuhimu ubadili mkonsi we ubadili mpango hauthibitu ka kweli zoambiwa ngozi amini. Iyo ndio maana wananyasi watukufu wa Komoro. Mtume sallallahu alaihi wasallam ngombuka al-imanu imani ndiye akanti horoni hao baada ya zitendwa ilisi waruroba funima rijo aminu kakolinga mrisilamu ngebido bakezitendwa ekahufu rijeru faiza bidizi fanya mrisilamu haukeka siwono bapa rojiri itala ulumrani ila 2000 fakela 2014 au 2013 ngabo moto shababi ye familia hai kamili uma kafir anotima islamu shaye mwana mshwa hahe ye mzima ye mhu ye islamu ye familia jimla wotima islamu wakati familia ya jua kiislamu shaye mwana mshe mzima mhu moda honi hasilimu arada islamu baada bala ye moto mwana she wa hewoi rimna mwao hakaujibiwa na sana kwa mwana mshwa yara za usilamu hatamani usilamu shaka japaro swali kajaparo twali shahara hata harima mwezi wa Ramadhani hafutumu ngabi za Ramadhani daini mwana mshwa shangu sutene mwana mshwa shetsuka nguzifungu ifungu amini habakisha namna ila tausiku haparale shahada mwana mshwa wala islamu halishia shakati na barunga sate no udingoni mabana ija wakati hakaudunga na watoto wa mrani watoto wa Islamu hakaukana enao watoto wajangu wataushaiduka yeye Islamu bangu ze kalima za la ilaha illa Allah ze kalima za Allahu akbar yuzito wanadi nuwananya wala wanzani wala Islamu ba sharja rasuli wakati hadunga nene wanzani wala wede harma anniversaire masihu waroha harma anniversaire ila orejei ikama sihu hakaubabuha haku hado tuwa makalima la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wakadhon kama kati mema masihu yala waka 11 etage hajivuri za hala 11 etage hajivuri za hafu masihu yala anniversaire baada hapo esu alaija mwana mshwa ngutu shahidi uka mwana mahakasilimu kawatsondia ndo wasatena ya famingo mbono kajasilimu wananya wasatena kwambo kazoko ezitendo akanizo emirongozi akani emirongozi ya mrisila wala wanzalwa ya kala ina harmoni anniversaire wata oshaduka hakamba makalima ya Kiislamu esu alangyo bana engartoka mzi ya Kiislamu haukartoka mzi ya kikafiri baada mbabahi na mzazahi ni wananya wasatena makafiri mngwahe nzalika mrenga familia he omleje zambo kana mumrenge bai mwana mshwa hahe ngutushahidu ka parumisha parale shahada ya bwaka Islam na mumrenge nyime Islamu mzihe rikanda ramrenge hunu ulasite rijerim mhose Kislam arimswalie ya jihar makare mizilma idhan wakumur yemruambo la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah zibaki rohoni hahe ya bunga bo haki zalati mwafanyili wazo ya tuju tofanyili wazo ekabonze ani ekawa harmenzungu zahe harmaze twabia zahe umudu hahe kabati zitendwa sithibiti ukanga borongo stasila za banda horonia yoni bana mtumia mbauka imani yukansinro yubanda horoni shezi tenali zitafsirio narjara mfano wasate na wana watukufu miongoni mwa siku mtume sallallahu alaihi wasallam wakama sahaba ka roho armanko غزوة بدر wando banu valala nrogo zinjiboko zenkolo pia zikaure harbe غزوة بدر baadhi za maarifa basi ngabo kuze wa mtume sallallahu alaihi wasallam atikuze yani mwana yamba ba vaka mwana yamba ba mtume hakaba kimaka hakarudi tola mtume hakadore kazi information zile maka yemjuza Madina walomaka kwa tujo kabala hasilim wala na mtume Madina kwa tujo kabala hasilim shamtume doziju
hadzihi sirila ibakisha baina hahe nola mwana ya babaye para al-Abbas arjana wasuli makati warongo harmo kodo mtume hata wa amri hambie masahaba yoka vatike mrujowa ye mwana ya babangu al-Abbas ani imagine baba master gardo harmo kodo sonsi ya baba hatu ngwa umaka ani baba wabaki no wana nyaoni makuzi wangu ngwa umaka ngwa johar mwen ko do wajiona na Badr vatutu hardo rawane da sinao mtume ngo ukaya mtiuwe mwana ya baba hangu ya waziza suala harima baadhi ya maswahaba hai ngombori tiuwe mwana ya baba hai na boe kutoka wangu hamakadu ngene makafiri arjeri wane naye riwane nao na bo orendora wane nao waundu wanduza tutena tafsiri yawe shamtume kajajo hanjeza kalima jumabala sallallahu alaihi wasallam haukai kama ukamti muwe bahasilimu maadiwa nunda ona yatso wajua ya bongo wajuzawa wala lo maka ukabanula bakiho mwana ya babahe wala hasilimu wala kwa jumbe ndanai kahaba ukamti muwe babala timrati hulado ndenge information ya bo siringe joka utia yabo kaja kanabi litondo ukambe ukamsimu uwe basi yau amini mtume sallallahu alaihi wasallam ngujojizi yakanosu kutamra ngujostahile kalima haukangu amnuka mtume kama ndokoza mafiti la yantiqu ani hawa mtume kama mirongozi ya hahi ya kibinadamu jao shahina rongo zambao Mwenyezi Mungu arambia wabo haina rongo mtume ya zambao in huwa illa wahyun yuha wahyi Mwenyezi Mungu amwambia kai yambe hau ya tambe ya saiduku au ya tisiduku haina rogo mtume tu sababu Mwenyezi Mungu mwambia yambe mtume hao ndio kama msiuwe mwana ya baba basi ndizo nususi zalia suala kwa jaamini kalima hii shesa wabenu shi waneze kweruka wala ulaha kama tu ya mtume maka waje wakauta soma ni mtume idhan wananyasi wa Komoro ya hadithi ya lelo risomao ndainu ya mongozi ngombo ukaya ya imani ile ya bwanda ya horoni hao vajoka ujazitendo zijazitarajamu ya imani hiyo wakomori wa baraka riamrishiwa ni mtume sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu harmu Qur'ani ukaritoe sadaqa hawinji nekana zangali utoa sijaurenga manadamu ezilohoroni hahe yakujiwanizo haku dekangu rengo sidekangu to na hiyo yaonde mazo ya hatula Komoro basi ekari waswili daraja manadamu hajundu kangu to nguhisila adha harmumto wa hahe iyo mengoni mweze ladha mengoni mweze ngozi thibiti ukakika imani ya hahe ilekele ya ikanti yende mana ngabo mjizi yamba ukaya nabiye aya rohaho yujivi wa horenga haundu utowa ekayo ujivi wa horenga yabanga bushakuza imani yao shekayona ladha yuhisi tamu wakati utowa o yabo aminu ngabo ziparihani hao harimero yao kai imani yao ilekeza ikanzi wakomori wa baraka wa hishma miongoni mwa siku vakaya iyo kiswa ya jiri amfrika bwese ikaka jarjili ya 2001 ambosela en 2000 vakamanzani wafundi watu ngena wanduzahe wafiwa ola manzani wafundi watu yemru mwenzamba hindu yenamba nafasi ya mabiashara hende hotangani hende habiye wanduza yuka aye mwana nyasi ngena dene wala mbio kana mgabwe dene hambangani mjuzoni ukahaina dene yalo niyo mide ujuiliva oyambilo kangabwe dene yeye hoitwani haya dofanya kambo sezo ralshiu hizi vizili shaende amboka edene ngiyo zihuijana na mengo miraru za kisiri 2000 au 2001 wakati huo
makati domo hawa 2001 haubola 2000 hamlo kazi hijana na mengo miraru ezi hijana na mengo miraru za kisiri zo ralinga izo ngizo zinji wakati nunu rahana 13,000 euro yani 13,000 euro basi joka 14,000 euro au 13,500 euro wakati huo au kaika 13,700 za mapesa dolari zihuijana na mengo miraru za kisiri bwana wala ya jaka ulibede na ile ambayo mapesa ana hayatoa jau cash yonti ya mapesa mengi 13,000 euro hayatoa cash na vale biashara yafanya hao wa haya warar haya ana masosia warar wa shirika haya wakufanya zibazimu halibede na ile basi aja akaambia fundo wa hadithi ambati murali ndongo konja kauzifikiri ya kutima pesa akaorengana dene masosia hahe shaindi ya yaliva waichi ya umapesa mengi ya damno haya livi waichi basi aja ngambia fundi uka amba wallahi halava amba wallahi bufundi umfumo wadu ngabala rindo angalia ebido arahusa biashara rafanya basi so wararu heni mndu hesati ya faida ya hema pesa la wayo ziuhi ani 13,000 euro na bahindu hamba harmu muda wa mfumo so wararu damine ma noro shirika wangu haina mndu atia faida hema pesa la da wayo shi sabudi shoisho harmu muda wa mfumo yani yauma pesa buko yabuyaka ujake menji rahani faida wako hiti harmu mwezi Sheikh Mtume sallallahu alaihi wasallam ngorambio ka inarongo wazifa nya imani zona ajabu zo zusa izo mtume aboka imani kai kansi bahezi mtendoa zo tarajamu eshabada oronya yoni bana kumdudu zisa ewi wewe sheitendo shamba shifanya sahaba au shifanya ni mrika ujuzisa ewa akafikiri ndi hata ujuzisa uka ebako lile kafula umbaye la kahumbaye maswahaba ezungo za hao ibalandele kafula chuwilo okosisirizo ya urenga ambia mkomoru kangorengo hango ngoto ujaba amrengo shakarjazo ya utoa idhan imani yojijumbuza an yoha mashungu ngabo shungu kartala oruwa hahula ruwa ngaliao eshijoka ujuliza rukabanu ho kartala humlimani nubangabo mrons ontiniho densu shijo ande shitendwa shahayo basi imani kai inchi harmo manadamu yazitendwa zo ngojona wakati ngukhtalifana dana sukiwa ngukhtalifana dani mwana shiwahi ngukhtalifana dana mzazai ngukhtalifana dana baba hahinri au kama baba au kawala wanduzahe omwendo walonu wotsilo mwendo yeye ya aminio badala ukaishilizane nao ngwakhtalifiana ukakwatina mwendo mwema kwatina conviction nzima kwatina mwendo mzima kwatina mwili wa malezi ya waladi wakati buka babizata idhan wakomor Mtume sallallahu alaihi wasallam ngorambio ekahujihundu angamjarma mfano wahusu ze taratibu za mdungano ya mwongozo watu harambio ka vahayaida armosila vahayaida ngapi bo fundishenda vahayaida mwanamshe karanso ni mtu maiti jawu yofanya ida ya mizimira vahayaida ya mrumshe ekahafiwa ni mtu mahe yofanya ida ya mizi mine na nsukume sijau vahayaida ya satena ya homani ekango mano dawe na mndu usilamu kapti kwa Mwenyezi Mungu unikai tushomba usiu gejo kirimane ha mtume hajari nikauka ekango nzu umani mwana nyuho ngojo jo mania shanga we na muda wansi hunraru ketubidi umani ushilia ushilia abungo shilie mipaka Mwenyezi Mungu ukaziza basi ujihuru mani na mwana nyuho hauka mختلفiana fikira juste mختلفiana fikira keja kango mani wa mundo muyalo nuo shamختلفiana fikira hau haba nako kutajibiwa hummania basi nso anika usubuti ujwa wende panabuka mtsaho sama na samilana yo alama okay imani de upuse wende
wende wazifanye ye imani ndio kwa wende wazifanye amina kisabo komika kura uyamba bo mbaba master basi jo kirike mparo chati yamba ngasina mwana nyasi mkomori hamanda asibo bushenda ya javani atsukana kertasi hamanda amina awena bora kabanda atsukana kertasi sonti halola mwana mshi he tartibu ani hajavana akausomesa Qur'an hasomea siri ngoju msomesa Qur'an manu kaitoka mba pondefu basi vajafundi msomesa Qur'an hamanda yamu bikabofu enti urongole famiti ilo maore walona mna mwana mshe mzima wa uveshe mwana mshe wa hunu aja wa mlola no wa hunra situation efundi wala hamba ikango joshilo warongoze endrendezo wala mwana nyande hazambia wala walo maore na vale familia ba uzembiuza hao waloze mwana hao mru ya soma ye dini wala wajibiwa wankuli ya zanrogozila yendo la ifanishiha a distance e mwana mshenge maore atozala waiche vahemru e mwana mmenge ngaulaya yendo la ifanishiha shabu kaula mwana mme hakana ipani shanrabu hakafanya hazi mrambani have haina wili e mwana mshe wala hadiri haja ija usiku wa juma masihu ngarambozi juko jiri oyibu juka ngarambo mshahe maudu yawe juma masihu onrozaze kwa tsanganyi hao hautondo zitunguu haupanga hizi haupa hashere oshijuka ulwa maulu shejuma ila masihu wajiri muhima e mwana mshe apara ula mwana mme hamba ingari fanyao mwana mme hamboka erjo fanya hamba vangabu za jiri vanutimbizwa nawe shabanunga mwana mme ulo maore rawafikiana rilolana kajerifanye viatu bazima sha tikubalia wanzaya ilini wasulaje watitabihe si wakubalia rimbiziwa engari fanyao wote muhima ezitungunga zitondolwao zenga engano ibihanyiwa haina shabidishi pihwa lelo shijwa ubu washilwa maulu shamkata jungu na wasimi shisa shifanyishi yani haiba ze mtamedi ze shanambola zifungwa maulu ngari watsanganyao wazengwa ni somkonsi mbaba master aizo mwana majwe samba umlibie mwana mshe na wili yalo heula jehon mwana mmeola ujisamndire kana imani ujise kamru hasomwe dini uzendo zangu zifanywa hadini ali muzifanywa hakamtumia hasamba ngam aminu kazi ndizo mtumia hamba mtumia kana mnitoza eza mradi mwanamume wala hamwambio ka yavo na ribaki hata unive mfumo hau mifumo mili nive mfumo usiwana ba mifumo mili ni jihudumu ni prepare bien hao uendeza evale mana ka demande mifumo mili hindi vala mfumo wa bili kutoka uniki wa mtsango wa 7000 euro wala mwanamume shaidu nikahi yafanywa heshari ya shangu na mtume ngejoka umenyeha ngebiro imenyehe heshari ya shangu na mtume na wifundi wa dini asoma dini ujue maana he dini mtume sallallahu alaihi wasallam hambion rawume ukaikangoro nsemtu mshaho mfanyile hidayah atiro henan roso wa Mwenyezi Mungu kwamba wala tansau alfadla bainakum Mwenyezi Mungu akarongoza rawume bomrumme kangoro nsimrumshe shauti diwaze izo Mwenyezi Mungu yamfanyiliani harmajani ya tofauti ukawende mwenzangu wende ulo na bahindu wende dhamana mwanamshi umnike hidali yalingana naye horejo hao mwanamume wala hambo kava nike mifumo mili la iviri harengeze ze 7000 euro zila ula msango hahe harengeze 5000 euro amwishiwa na makomor akamtunga imani yo ubada rohoni shezi tenda zao ndiziko tafsiru ka kweli ngabo imani mwananyasi mkomor utina kirtasi ulaya ufanyo hazi hanzia za ubandaya hedata njaro wa mtango harenge 7000 euro halu la mrumshaba huni haraja mrumshaba katsu mwanza ke video mrejeze maore hamtinzia ibie 1000 euro yawa bakshendri abaksha 6000 euro harenge 5000 euro bomba inu hadithi yajiri hunu ulaya vorlo hunu ambakambe sibale jiri kati 2005 ou 2006
harenga ye 5000 euro haiti harma bahasha hanike mwana mshaula hababali mapesano wende waingarimba baho na mzazao wanike mapesano wambio kainde hidayah na ihunra hondolani ha abo habakshana ndo kodeni haya 1000 euro nendri ni tena na huzuni ya uka sabuizo abo mndu mshena kau na kabla njene shida bina shaha kaufanya zila ba Mwenyezi Mungu harmu Qur'ani hazi amrisha ba mtume sallallahu alaihi wasallam hazi amrisha wallahi yekajito bobo baba mastai yekajito ya mwanadamu Muislamu yafanya hizo mtume haba au hizo Mwenyezi Mungu haba yekajito jamais sinda hu duniani wala tena kiyama ya mwanamshaula habari mapesana hendeza sha raye jaroha ya mwanamume hamwambio ka mimi ndio ujupara babaho na mzazaho ni wambio ka mimi ndio utsuhanza mimi ndio utsuhanza ya mwanamsha ndeza ili amprotege wala mwanamume ngeji motsofikiri amjoka uparansa nda hivi amjoka mbajenga amjoka she mwanamsha sange maore shamuda watsuka mlebala wala mwanamsha hardi hapara wala mwananyasi hamwambio ka ngamjo Marseille nso undrenge aeroport haba yango jotsa hindi ko ukamrudisha hangu haba kutsunanza gojo kaenda walola ni mrumraji mimi amjoka poramba ba honi mwambio ka nimnikeze twara kaza yaba mjoni utsahe ngasina robedi niziritsanga mapasa haba nso undrenge dati fulani amjo hambie jugunga amjo jibwe swala hii shauti paramba bangura ngwa wakaharma mji wakakaribu ma Marseille shakwa taka Marseille mji wala mwananyasi habiriasi Marseille hende hamrenge walonzi yani warjeyo hauze basha mnika basha kana 5000 euro hamba zingaranda la mapesa wanika sika ureje irjeri nshinda minawe wakati unu ngwaona wana wane ngwanshiyo alhamdulillah hanamna ya lingana yekajito yemri afanya hizo mtume yamwambia yekajito yemri afanya hizo Mwenyezi Mungu yamwambia ye imani mtume ngombo kayuba nda rohoni shezitendwa biziko ubajini ba Mwenyezi Mungu ngombo wa auswani bisalati nganzuke na relation njema baina hona Mwenyezi Mungu wa zakati uriduke na relation njema baina haono no waruma wa Mwenyezi Mungu kaze relation zozo mbili bo mwana Muislamu mkomori zikanti sisi bakishandro aminu kama harmanzi ya njema hizo si wakomorisi hamba jimru ramadu si mwambia ani mbiseso tipeni mratujora kalima yambe umanza shonga wakatujora roshaindrini hunu na bala sadu mtume ngusifuloka umanza shonga bala hadu Qur'ani sio hamba umanza waroshaindrini hunu wakatu 5000 euro ya umapesa menji haina shonga pia yuri washo emrume wishilizana nemrum shahahe haku yemrume ustehi emrum shahahe yemrume uhezo mrum shahe daraja ukaemrumshaji hisuka ngwalinganao harumajani byo binadamu kao sawa ngwalinganao harumajani byo Uislamu kao sawa shaye directeur wa he famille de mrume guvalorize mrumshe emrumshe mjorongo wa haishilia emrumshe emrumandu we homba jarma komori haverwa ukangustehizo Mwenyezi Mungu yahamba haverwa ukangustehizo mtume yahamba hunu hatuko morisi mamboka haverwa hatorendwa nkara hadominewa shekai imaningi yo yekakana hajani zoanrwa wambao yu amini ukaizo nifanyao zinu mtume yahamba nsina majito izo nifanyao zinu Mwenyezi Mungu yahamba majito kana unijua tamu wala nsina uyajua tamu hauka tizingara izo Mwenyezi Mungu na mtume wahamba wananyasi wa komoro watukufu al-imanu mawaqara fil qalbi imani ndiye akanti rohoni yarudi ezitendwa zaho dezijozi tarajamu watu we maliyo hainikamrumshe yatuisimbushia shahamnikayo eshakofanyizwe hindi de imani yakaho rohoni alama ukango aminetu akiyama hindi mwana mkomori mtukufu zitendo hamandizo izone zijoka uthibituka kweli ngo amini yensi ya kiyama abakamru hawajiri nyumba yemru mweza tabia njema msilamu sabuzi wa akhlaki haku wa mwendo mwema emwenye nyumba yewe yashibo juu
ye wanru walobonsi wa wajiri ngwanzo atowe ye ulonsi ni mwahe directement na vala bahe uloho bavuni nge vala nguono alafu la mwenye nyumba sharia kashina kamruhusia mtu atoe bwana ula vala yafanya haja para ula mzima harmala waili itoro kando la mwenza zetu abia njema isila mwasabuzi hampara mwambio kanzoni saidie rejerendo mahakama wate ushahidi ukaibana wo ingena mwendo usomwe mana tabiambi ngamina ruhusa njoni mtowe yone solution ya joshe hunde no mtowe bala ebale shatso nanzo mtowe hindi mwanzo mtowe yabe hemrum karibu mwahe wa famili bala no sharia shasirika shturuhusu ebana ulama mwambio kaini hamba badi hadi wafikia wadunga na do mahakama kajama kutoka mnikamba hindu shatu mkubali ukawinde mwenye nyumba amivani hapo wadunga na do mahakama wala jirani mjoka utolwa hesati nzi atoma hapo ya kai jirani hesaba leo ndio watu shahidi shabu na do mahakama jirani hapa rozi soka aizo kweli umwendo neze tabia za he jirani wao bonsimlio izo kweli za tabia zote njema amba ranzina eshi harma muda wa harma uhayati wa hajiri nyumba njaona mwanadamu mwenza tabia njema hamadi jirani wangu njaona mwanadamu mwenza tabia njema na mwendo mwema hamadi jirani wangu ya waka kutinza toma wale kaundia mpara wala ya mpara ajaba wana mkaimana wakaenda wani fedha hindi amba njakale na fedha tikaendana wamanji nto ushahidi tikajanto ushahidi wa kweli habimana tunabia ndinacho na tambumro jina habimana natuhambia engeti hambia utenda wakina zemro aji ya jato ushahidi abatikanzani ni hifadhi ni keshahidi shahidi wa Mwenyezi Mungu baisho mzazaho baisho mbabaho ekakatina haki kutina haki keshahidi wa Henry haukanga ngabo pisi ya imani ya banda uroni haho ila ni uhende sao ila ni uziao haina ndogo Mwenyezi Mungu yazi amrisha hozi amini ngojojozi amini kabati barube tukahuteranje shaka bantu bazima sabajo ka ujanrongo za udisero haho izoles joka uthibitu ka kwelingo amini wakomori ngamo bukishwa satena ya mru aminenti ya kiyama iliso ntipia rjo aminuka kuna ujo habango aminenti wa kiyama na kutina zitenda ezi tenda zento wa kiyama hindi ni kama talani abasa shenda 109 tijoka shenda tijoshinda nivo she ya haki yangu shashenda bakatunika ekatamba ukanga mjironsi banga muamini ukanga busikunjo ushindani renge yabu hiyo alama yuti shahidi ukanga hunu horohoni hunu ngabo imani yabo yapodeshea ukakwelinga watuka uja usiku shekaina muhima lunu wa duniani ngam tsanzariki tase duniani yale mukakweli ngam aminu kanga bo nswa kama hinda ngabo mzee yakana ardhi ya ardhi hiyo vaja tajiri hakaanza ya ihule ne ardhi ila mzee hakana wana wararo hakautahe ardhi ila ya ihuze wakatika ngujo hunramali nyinji ije istiri wana wararo shabaja tajiri habangu ihulo he namna ani ngujo hula he dublu ya hebe ikawda jukafi ardhi mzee hakubali eke ardhi jofa 2000 euro shem wala tajiri hakatara ya tayari ihule ha 4000 euro ya mzee hakubali hanikiwa yenusu ya pesa hanikwa 2000 euro ha demande hanikesheki ngeni yonko deni ha demande uka abakingo jonikayo nsundai bahewula ula uhulwe ardhi tajiri amabika ngamjonikayo ho wizaratul awqaf wanama zino hadithi zajiri ole mengo watu tilokate masahaba zijiri harmu wakati watu unu habanga mjunikayo sarjo kaenda ho wizaratul awqaf wizaratul awqaf yondahu yonde wizara hizo habari za Kiislamu yonde wizara kwa shughuli hana misiri kwamba ye ardhi ya hangu na uhuli zao na wizaratul awqaf ngoro mwendri kwamba ardhinu ngamonzo njeni wa hemsihiri amonzo njeni wa hemsihiri bo baba master
ishieshe tunaishe reaction sheitera shuka ufanywa wakati unu ne bwana huo hambaye ardhi yangu ni ngwanzo uiwa hemsihiri harengeshe kiakanyo ila 2000 euro la haina mbua wala bwana ola haina mbua hambare ngeshe kia ema na watsuna bia Henry hamba inde toma nzima na kanio na eshia wana hangu shahu jahu kaunita harma taabu bana basa hambare ngai ardhi uwahe umsihiri hamba kamjona haya hukana ardhi valomru ya dota ya iwahe msihiri yambami ngamhuzwa ni hunrana mapesa alafu wewe urengeze ajirizo no hamba nsuta ya mapesa rengai ardhi na redeho wizaratul awqafi rendera rafanyuka wende ujuwahe umsihiri yakambia hadithi ndo etajiri akaambia fundo tena hadithi hamba ukaa njaparo jihisi mdhalilifu harima mndu etajiri ngwambia fundi ngwambo njaparo jihisi mdhalilifu harima mndu hamande tsuiyo hamba hana mbuwa esheki hana mbiukai ardhi tiyo fi sabilillahi na rendera fundo watu wa muzisa bwana wohum ni kahida ya Henry hamba wanahe wararu tiwatia hazini ye muze timrenge yende gardio homsihiri homuri waha wa wane heni mrunge na ngena mshahara famia hangu na eri rende hawandu wazima bame angalia arudhi ngai huzu ze 4000 euro hamba hiyo ni toma yanzu wanahe zijorudago warege wadise projet ireisi au keke reisi shamnyezi Mungu he reaction yaifanya imani yahe ya bwandaya ikauvenuha ikauji habili sababu imrali ya Henry imrali ya hazi ya hohati wahe yeye o wanahe pia waradatu hasini na unduhu zawajiri baina hefamia mru ulonamba hindu na mru mnai yakiso yonge nishiliza nrongo zajiri ani ngari josi wakomori kangari manao karabangari manao mduka jushila mananya tijau basi ngapo mru yakano mani dani katika mani famia he wenji wanrenza bahindu hako mani mfano de famia wadani wanrenza bahindu kutoka famia matajiri shangapo mzi mahari mwao yemnai haku ho utajiri ulono wanduza he wala ikasubuti ya doa tengele ijao siku aidi ya Ramadhani fundi watu wakafanya darasa humasihu kutoka ushelwa idi hari nasuihi hamba na mfanye haina sofanya zontipia haina mrulo na nuza hevanu na wajushilie ndea wala ulie hao ni sawa mradi ni faida usilamuri amrishawe nsi uyaidi mria jushilwa nduzahe mrenda waniko mhonaidi have hasuala ibana wala hanzi hasuala hafei maana mtu akarujonze ani kafuthi akati kufanya darasa si mrujo ngamna stilo la mranzia have hasuala hafei habanga mina wandu zangu matajiri umatajiri haku ntsina uzwevu wa jushilia vao kwa doni nitaha ingami wajibu ni behe omhono aidi fundi hajibu hambe kango wabe omhono aidi hatoma ukambusingo wajuhu bamba hindru utende babu mhono aidi wa hongu ufanyo hamna tahomba bamba hindru shekango wajushilio bamtume hazi amrisha yenda bwana ola he ani kabati mru juu ya usisu ala ndovi kabati mru juu ya kausisu ala ndovi shau wakati uja hende ho have home honaidi have home honaidi hoda honi hula wala wanduzahe wamona ya wajushilia na vaviridi zinji kwa jamona wao kwa jamjushilia wanduhuzo wamona wajibi wa hako wamuzisa evanungo enshidahu vambanga mwenshi mahala ni fulani wao warambu wa umra ukamahala ni umra ya wa maisha ya hambani wambali ya harimali gari tajila hao wambali ya henda ho hai
wawasulihu la wende waunduka omlango wotsonjia hondani ikawa jibu wanyame nojo mjumba pandika ndi mwana wala yanshio ye hidawa mnikahindri wamba karadhiri utsahi haja karadhira nzilelo wende hari mamra fulani ani mra wa daraja juu wende watsahe wauzise ni bandu bajuka nyumba ihuzi wao rejera hule nyumba hiyo ukera de ujewenshi yabo esu alailai mzimbia shehitwa hatweshele ya izufundi ya hamba ke kango wajushilio no waje wau wabemba hindu utende haraje dingoni hawambio kana mnitulize mabini fikiri mbabe suala hiyo hajaka utafundi dharuri obanu mimi nakauje kiswa hiyo hindi mnashoni mzima mingoni mwanazoni wa karibu mafundi rikana rendezvous basi ye bwana huo ndiye atungeze rendezvous yatu dasina fundi yatu pase wakati wala dhimu haukatele harengo shesa ndara kawadithi dasina fundi akaurambia kiswa he bwana ula jamanu jana bauzi swala reshele swala boya yamba hakaureji ajanu zisi engamina hakini kubale hidaya hiyo njawa uzisayo na minga mweshilizo wana mbioke kanga mwendo na wani kumhono aidi na waji wanike mbahindu nsende shekanga mwendo ba mtume hazi amrisha ena nende hamba tende wanifanyile proposition hiyo ngwanzo wanike hidaya wamhulie nyumba wardi wamtie harzini harmwe societe ya hao bo she wala ramba ukaya haina mri adunga hizo mtume hamba ikajito sallallahu alaihi wasallam haina mri adunga hizo Mwenyezi Mungu hamba ikajito ranzile usikula dizo ida ndoni baila ikahulu 3 million za kisiri ya uma pesa menji au 1 million ya shikomor izo combien de 2000 euros izo 2000 euros basi 1 million ya kisiri ya boizo anizo zihijana na zihijana takarukume 1 million ya kisiri izo zihijana na zihijana takarukume ngono après ano 10000 euros basi ketu kamenji ambasi ndu chamba 20000 euros ngono ya uma pesa menji shawa mhulia nyumba ila wardiwa itiale turula landani wamrenga hazini wamwambia ukata mtu mshauju jiwani no uje ukenda wale hudani kama Mtume sallallahu alaihi wasallam hatoa amri hiyo amri rejea maslaha yatu kama Mwenyezi Mungu hamba uka namfanye baisho karitsuo naye yemanufaa imagine leo kama Maislamu nsomba wa komori shanga Maislamu wafungue tumu ya Ramadhani bai science ematwabibu walelo wavenuo ketu ngaba matwabibu za ordonation lingo zifanya ordonation zatumu ngwambia mtu kafunga anizia utilemba hindu muda kadha yani etumu ngiyo maslaha neziongoza hatu haizo ngaba wafunga wetumu bangiyo na maslaha wandu waritendea wakafunga tumu rabe jaja science ya wakati huo maswahaba wakafunga tumu waifungu Henry waka imani ya kanzi ya mrujo kangu funga tumu bangabo manufaa ya zungoni ya unono awafungu tumu hiyo ndiyo Mwenyezi Mungu akaanza ujofunge tumu ba Mwenyezi Mungu hai amrisha nguhunroze ajiri za tumu yardia hunreno unono wa zungoni kaundo wa kalanti za mfunga tumu kam tumede hamba hau Mwenyezi Mungu ndiye hamba kabati kalima ujumwabo wala kabati ukamundo na fikiri tinda ila uka mafundi wambi ya president uka ye owade matwabibu esatu raporo amba owade ngozeroka yaweki sharia fatwa yakayatolwa yazia ze swala nezi jamaa kaizoroka ipari haniha basi esinyatsuri yakautoe zeroka yondi atoka hanule fatwa ila shatsundu subuti mrambi ukabunga ngaro ate mfumraru ngono ke fatwa isibonti automatiquement ngarenga wezo kaudo zaka razizia shahumbu subutamu kabanga ndaw hatim fumraru au hatim fumne ese jamaza infumunti ese jamaza infumbili gizo wojukumu juhao gizo weto juhao yule bana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bauka wa makana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara fi amrihim kai jastahi kimrisilamu kam Mwenyezi Mungu hesato fikira
hamba namfanye kadha haumtume hesa hamba maoni yahe kejastaki mtusilamu buka yabamna amna fikiri ranzenge nje iyo ndio maana boko mtume kurambiuka al-imanu ya imani ya hangu maislamu wa Komor mabanyi maislamu jana ya imani ya mzima ndani hokubali ukayo imani ya kweli ndrongo mbili dekai haamini kanti horohoni ya bilihindri dekao mwendo wa hahe ze tabia za hahe emalezia hahe horongo hahe horenda hahe ngazidunga nao wajau angazibajinio eza bandaya horohoni yubaki horohoni itulilia ivenulwa nezitendwa mwanadamu la juko kanizo rishia ukamtumaza lama kati jau habakiho mahakume na miraru ya utumeni hakawajiri ni dahu yende Madina basi mrajudhani ukanroa amini wantipia watu hajiru yende Madina Sheikh Qur'ani ngarambia ukangabo watu henda ngawabaki wabaki Maka watu mdunga watu mdunga Mwenyezi Mungu hambende harongoza wala wa mdunga ayati sungobana hapa saa yamba ukaya kama Mwenyezi Mungu hatu wa amd hawamtumia hatu wa amd kejabidi bakemrwasa yake na fikra nyiraji hawambia wamwina na twali watwalindri kumtume sahaba naomba ngumuamini mguhe sahaba basi bakanusu ya maswahaba kwa jamdunga shawafikiri namna nyirajina wakanzi baada Mwenyezi Mungu akatoa amri ya Qur'an amboka walladhina amanu wa amini Mwenyezi Mungu ani warukadwa amini Mwenyezi Mungu watu hajiri akaurongoza wala wahajiri wala Madina ukawanru wao malakum min walayatin min shay wanro kamtina uluhunda nyinao ranzileo angalia wala wabaki Maka hamba oma mu'minina hawakubali wahajiri oma mu'minina tena shauliho izo mngu ya tsawa ndaina mtume wanu wabaki Maka watsawa zinraji ngwambie wala Madina uka kamtina mbauluhu ndanyina wala walohula ndanyina wala wabaki Maka arelewana baba mastahi hata iwasili daraja uka ekabaja wanrunga ngwanzo wendewa wauwe wanzo wafanye kodo ndaona wala wananyanyi wabaki Maka umasilamu amadanyi basi kangre ukawanru wala wanzo wendewa wauwe nganyina mkatabada nyinao umasilamu mfumu mkatabada nyinao ukamdo hifadhiana ikabaja kodo mshangiriana basi kanganyina mkatabada nyinao na waju wangu ndo wananyanyi Maka mtintervene msameka modo mambise walo Maka relewana Henry hauka nyinyi kamtina uluhu danyinao avili wanuendo wauwe wanu watsome Islamu wendo wauwe nganyina mkataba ngazo mstehi umkataba wanyu bame mengoni masiku mtumaka hunsa ile jeshi la hewe wale harma kodo na bala harma hijira ngabo sahaba yanungoni mtume amwambia kabumtu siwahiti zingarwa aningoni kwa jarha makati matimaonsi kwa roho makaenda Madina basi ngabo sahaba ambao kaya ambia mtume kabumtu siwahiti zingarwa na bona zingarwa tinegosie da minao akaanza ulwa haba tinegosie da minao tiwambia ukana munlejeza ndunge Muhammad baranzile lo ekamunlejeza ekangu juu ya wanenanyi sina kukubali ni mdunge angalia hapo yo kontra nsila mdunga basi jamtume akahunsanya jeshi la Armankod wajihudumu bwana wala kwa kawasili Madina ndabia mtume ukati wambia siwambia namna ila mtume hasizingara kajazidi waza shao ijarma kodo yeye mwi ola swaba wala yafanyo kabalangu wahadayo sha kanaustahi kalimahe umanada Muhammad asi shawambia mtume zila mtume hasizingarando ija wakati wankodo mtume ngujihudumu ndarma kodo eswaba wala hajihudumu ajipanga hapange shenya majuka pashia nezana juka uraya hajar malejeshi mtume ba woi reje wewe rejo dawon basi bari ya Rasulullah amina suha ngamina zemali ngamina amba shabala huwa nika paroni huambia ukakuna uparowana nao
na wanurendora wane nao da walandruwa wa hadithi dawe nao yanu malezi ya imani kati na mtume hakafanya hizo na hakana haja naye hakana haja jeshi sijao hakana haja jeshi hakana haja nduka wake wenji nutso hakauzia uo Henry hamzia haizo ya mbandaino na la rondo wane nao ya imani kaikanti wokaba na za ujo ukhalifu beishwa intere haho eka intere haho isangi yo clair iremananizo mtume anzao hanizo Mwenyezi Mungu anzao nganzo kurenga intere haho wire ominduni haho rorie ili uthibitu ka kweli ngawa imani ya bandaya mtume bano wewe utsiridunge wewe baki bawa ndondora wane nao dawala ndika wanike paroli usilamu de namna hiyo yonde bana mtume sallallahu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya rabbi ukaya ekamweda tamkhitalifiana barongo intanazantum fi shay'in ekamweda tamjiharma tofauti ya rongo kamtselewana na mrejeze muhima wa hanyuo wo mtume juu Mwenyezi Mungu haringo buka kana ukamrisilamu wa kweli kakaja amizo mtumiaji hukumu yardi yake radhilizo mtumiaji hukumu hata yuhakimuka fi mashajara bainahum kabati mrujo kamzima Mwenyezi Mungu akaongoza maswahaba uka ambia mtume ambia maswahaba uka kwa na kama islamu wa kweli hata mpaka wakinaya nizo jujije ne jugement ya haho ukayonde ya kweli wardi wake radhi ani kwa ngejo kiribato la jugement ya jugement roha wende tsine haki kutine haki umkonsi watu wa maudu wananyasi watukufu ngarjo rejei ngarjo darma mkonsi ya mada ulara ufanya ya 2000 ya tende arjo stakbili harima ya mahadithianu baadhi ya wananyasi wa Komori kao wajusemi ndio hao wende bonze hawenda wasome dini iliri rambulshiwa baina hedini no binadamu rambushiwa umwendo wa hedini no mwendo wa binadamu insha Allah taala yonde darasa rujui par samawi kam gabenze harma nusu ya wananyasi mafundi kutoka rasima mauli kam gabenze ngarkaza kifia washilikanga kusuala le suala rairwa hunu naam ibada kamru hajivuriza au hasindihwa hafu yo darasa ndongo wazamba hapo shanja kabanu yabo mru hajiua ani mrujo kama thanani hajiusa armwebati maboju yabo au hasindihwa mru yole la kusara ambaye moto shababi yola yajivuriza 11e etage ya hafa naam usilamu kuturu usumri ajirahitwa aina mri ajirahitwa izo mtume sallallahu alaihi wasallam hazonesandro homru jirahitwa womru ko harahitwa ndio sawa na hakaha kaurom nafsi hitwa sharia kasturu husu manadamu ajirahitwa sheka jirahitwa hakaka na wade wahitwa au hakana tabu ikao yeye tindia kaujitarumu womhima mrajina shamoto ya kaujirahitwa huo kartujwe sababu indrini sha haji rahitwa kaijajwezi ya ritimu hifadhi hauka banu mraji rahitwa islam ye islam reshida sana islam shamu swaji haji rahitwa ngabo ya haki ya hatuna ngabo ya hahe nasi haki ya hatu kamzima ndasi hafu reka hafu au jirahitwa reka hafu hatabu itoka uyonsi shangi yo haki usoni mwatu rimbambe ani rimfanye je kaudu za sacrifice maiti ya Kiislamu karana ujwa Mungu mkaikafiri bahari hajirahito yoti woti mlango wa hatu woti mwendo wa hatu woti mrongo wa hatu sha hafu rikaujwa kaka mrislamu ngarjo mfanyeza stahiki arelera mzie ngamudo mukhtasar harmu suala hiyo suala huwa med atashila joji bismillah sana no sebe za hendo manabeshi akasujwa kaizo kweli kama talabati dola mdumshi tsimbizwa na injawa ina mwangari rijaliman tsibeshi ya hale kari abunge bidio mwanamshi wala ya rande nusu ya hema har dole lesu ala lama lesu ala la bili bidir reje ki mila nada ya ki hatu kikomo yekam ro wendi zo hande halu lem rafani ala bele zabi lapi na tamba 20000 euro edalu ne yada ende halu mbizio eske
na sina fursa ya Kiislamu rimrejeze zemalinda lule mala hasaya au baada balaisa havishe msheula ngu kunizo sa direct skandani resume no nesaka abo mwanamume ngena fursa au Muislamu na fursa wale ile mwanamume ula ya rejizoze malinda lule mala hasaya au ngazisunguka latize mzani yesu ala yonje mahalisi ya ukasu ala ukonge komea zendola za hatu za Komoro. Yesu ala nge komea zendola za hatu za Komoro ne mipango ya utoaze mahari ne mipango ya wanshi ndolani hena mna Mwenyezi Mungu anzao shanga mumeyo Yesu ala uyanzi hemba bana rihensi hata maudu jokiri komelo maudu sharja rijibu hasiba bude hadithinu al-imanu mawaqqara fil qalb utidi waze rjari jibu hau rumia hadithinu banga kiswazi njiza shikomor zari virahunu ilirijo unra faida nyingi hako ritijibu avansa ritijo itubua bakarna huniki haki haya nganombo Mwenyezi Mungu wananyasi wa Komoro ngaromba udu hao ngaromba Mwenyezi Mungu hutukufu wahenzi uzinu neze baraka Mwenyezi Mungu yazihudumu yazihansiza emafungatumu ngaromba Mwenyezi Mungu rekeme ngori mwa rikaundo aduka unosiziwa ze baraka hizo inshallah amin ngarimombe Mwenyezi Mungu wajao ze taabu ikaundo rezianshio ra za zungoni ra taabu za mali ra taabu za papie za taabu za ndolani ze taabu hizo zonti pia Mwenyezi Mungu hozwanisi rasi rilovanu ra nyimdungao mahadithianu hanzia za hele jaranga la mzungu ngaromba Mwenyezi Mungu yahozwani nyi yahozwani si watu sonti inshallah ngarumia abu Mwenyezi Mungu hutukufu haina mkomore hindi bani kaundi yaliyo umsahilishe mimi kaundi ya yashio heze baraka za wakati huu ngarumia wajao wananyasi kaundi walu harmaze prison rekande za Komoro rekande za hundraji uhozwani yo watu harmaze taabu hizo amin ya hozwani yo hususan ndo wananyasi kaundi wafungwa hanzia za dhulma rekanzia za siasa hadhulma rekanzia za ukazi wa rabo hozwani uba kabati mru itsonda wende mru joshinda uwato mahalani kaundo wa hansiwa no waruma waha wafungwa ni Maislamu hamandao ngwa waadhibuo ngwa warendao nai ngwa wahungu wao na waruma waha wonsi pia hozwani wona nyasi kaundo wahungu wao no waruma waha hozwani uba kabati mzima da joshinda wasaidie hususan ndo armaze prizo za Komoro amin ya ngarumia abu Mwenyezi Mungu tukufu hao urisaidie usaidie wananyasi wao ngarumia wajao zetabu kaundo riziashio harmaze dola za hatu sonti pia uhozwani si inshallah haina mzima da sunjo kange na dola yashio hanamna ikao katsujibiwa msaidie abu Mwenyezi Mungu toze taabu hizo ujo kango harma taabu ya malene umsaidie umtoe harma malene yao haina ulo na azma haina ulo na azma ya fantongo za khairi umsaidie azitimizi wananyasi kaundo watu wazemaliza hao hausaidia umpango unu uwaswiliwa na nyasi warajina ngarumia abu Mwenyezi Mungu barikize maliza hao rawahulizana rawalonezana wazirumia wanu uwasaidie zemaliza hao uzitie baraka wana hao watie baraka umuri hao wabaki utie baraka urende mengoni mwa umuri kaundo za khair inshallah urijali rike mengoni mwa ruma wema wajikaunda na khatima njema inshallah umdao duniani rike mengoni mwa ruma wema ikaundo walinda wenzi ya kiyama inshallah taala wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.